अस्सलाम वालेकुम सामीन। 9 रबीउल सानी और 25 अक्टूबर है। आज की खबरों की शुरुआत इमाम दोहा कतर कारी अमीर आलम कासमी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल काफिरीन أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.